Good evening na kayo. Happy alas 6. Magluto ta guys. O shrimp. O ani akong mga ingredients. Luto tag panihapon. Shrimp. Ayan, kasi cellphone mo yan. Magluto tag shrimp. Ay, luto na nato ang mga kanatot or lamas, garlic, may siling akuan, green, na ay bat onion, o bawang ahos, wala, bawang ahos. Ganun na. Ganun na nato si shrimp. Oh. Ayan, si shrimp. Huwag na humana ang atong shrimp. Ready to serve. Yummy, yummy. That's it guys. Good evening.